ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नम नवम अध्याय सकल धर्म राजागे निरपि भीष्म अनुरागे कृष्ण चरणे स्तुतिवाद नवम अध्याय संवाद सुत उवाच एमते प्राणीबध भय निवेदी धर्मर तनय सकल धर्म ज्ञान अर्थे विजय कले निज रथे मिलिले कुरुक्षेत्रे जाई भीष्म अछंती जहि सोई राजा संग दे चारि भ्राते सज होइले जेझा रथे उत्तम अश्व नाना वर्ण स्वभावे रत्न विभूषण ताहांक संगे विप्रजने गमन कले तोष मने गोविंद नंदी घोष रथे बसिले अर्जुन संगते पांडव मध्य युधिष्ठिर कि अबा देवे पटांतर गृह्यक गण मध्य गते कुबेर प्रकाश जेमते एमते कुरुक्षेत्र गले पांडवे गोविंद तुले सर शयने गंगा सुत देखिले राजा धर्मसुत अबनी पृष्ठे मोहगत किबा अमर भूमिगत पांडवे गोविंदर तुले भीष्म चरणे प्रणमिले ब्रह्मर्षि देव ऋषि गणे अपरे राज ऋषि माने मिलिले जाई कुरुक्षेत्रे भीष्म को देखिबार अर्थे पर्वत नामे महाऋषि धर्म्य नारद तुले मिशी बादारायण बृहदस्व भरद्वाजଙ୍କ संगे शिष्य रेणुका सुत परशुराम वशिष्ठ इंद्र प्रमदन त्रित असित वृक्षमद गौतम कक्षीबान सिद्ध अत्रि कौशिक सुदर्शन कश्यप अंगिरस नाम निर्मल चेता ब्रह्मचारी मिलिले सुख आदि करी एमते सर्व मुनि जने मिलिले भीष्म सन्निधाने मुनि को देखि वसुतम शयने कले जे प्रणाम धर्मज्ञ गंगार कुमर देश कालंग महाधीर तेणु पूजिले एके एके मुनि की दृढ़ मानसिके मायारे जे धरे शरीर अनादि प्रभु निराकार कृष्ण को हृदय बसाई पूजिले दृढ़चित होई प्रेमे विनय भाव होई निकटे थिब पांच भाई पंडुपुत्र को दया चिते भावे बोलती अश्रु नेत्रे भीष्म उवाच ये बड़ कष्ट मोर चिते ये पांच भाई कुंती सुते बने बंचिले कष्ट कर्मे जीवन पोषी विप्रधर्मे जेणु गोविंद आश्रे थिले अनेक संकट उतरिले स्वामी मरणे कुंती साधु स्वभावे बालकूल बधु पुत्र तुले बहु क्लेश दुखे बंचिला वनवासे कालर बस ये जगते प्राणी ये कालर आयत से काल बसे सर्वे चढ़ी पवने जेने घना बड़ी जे कूले राजा धर्मसुत रक्षक भीम गदा हस्त अर्जुन जही धनु धीरे अर्जुन जही धनु धरे जही गोविंद रक्षा करे से कूड़े पड़ई विपदी एमते विधातार गति ए कृष्ण मने किबा थाई ताहा तो केही न जानई जे के जानी पारे तार गति जही पंडिते भ्रम होती संसार कर्मर आयत यह तू जान कुंती सुत एणु तू किछि ही न भली अनाथ पूजा अनाथ प्रजा एबे पाळ देख ए आदि नारायण जगत परम कारण मायारे लोक मन हरि जादव वंशे अवतारी यार अनुभव गति किछि जाणई पशुपति नारद जाने भाव घेनी किबा कपिल महामणि तू कृष्ण महिमा न जानी मातुर सुत प्राय मणि प्रिय प्रिय सुहृद मित्र परी सचिव बुद्धि की आचरी यहाँ को दैत्य निजोगी पेशिलु पंचग्राम मागी सुहृद पणे स्नेह करी रथे सारथी पणे बरी जोहु ए प्रभु भावग्राही स्वभावे परापर नाही एणु ता उच्च नीच कर्म योग्य अयोग्य सबु सम तथापि भक्तक हिते देख ईश्वर दया केते मो जीव छाड़ीबार काले मिलिला सरसज्जा तले जार चरण भक्ति बळे निश्चल मने अंत काले तुंडे जे नाम उच्चारती परम पद से मिशंती कर्म वासना जाई दूर एमते महिमा जाहार से देव देव भगवान भावे जानिले मोर मन प्रफुल्ल कमल लोचन सुंदर हसित बदन चक्र सहिते चारि बाहु से मोर धन्य पते रहु अग्रे प्रकाशे हेउ मोर मुह छाड़ी कले बर सुत उवाच भीष्म वचन कर्णे शुणी धर्मनंदन मने गुणी भीष्म को शरत तर्पे चाही कर जुगल सिरे देई विविध धर्म पचारिले अशेष मुनि गण तुले स्वभाव धर्म जे जगते
ଚତୁର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ମତେ ରାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦି କରି ଯେ ମାର୍ଗେ ସଂସାରୁ ନିସ୍ତାରି ଯେ ଦାନ ଧର୍ମ ରାଜଧର୍ମ ମୋକ୍ଷ ସାଧନେ ଯେତେ କର୍ମ ଯଥା ବିଭାগে ଯେତେ କରି ଗୃହୀ ବନସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସ୍ଥିର ଜନ୍ମର ଯେବେ ଯେବା ଧର୍ମ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ଯାହା ସାଧି ସକଳ କହିଲେ ହରସେ ନାନା ଅକ୍ଷନେ ଇତିହାସେ ଏ ମତେ କହୁଁ କହୁଁ ଧର୍ମ ଭୀଷ୍ମର ଚିତେ କାଳ ଭ୍ରମ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯୋଗ ବେଳେ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ସେ କାଳ ଅତି ପୁଣ୍ୟଧାମ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାର ନାମ ସେ କାଳ ଆଗମନ ଦେଖି ସଂକୋଚ କଲେ ବେନି ଆଖି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବଚନ ଶୁଣାଇ ହୋଇଲେ ମୌନ ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଘେନି ଗଙ୍ଗା ନଦନ ହେଲେ ତୁନି ସବୁ ସଂଘାରୀ ଦୃଷ୍ଟିମନ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସାବଧାନ ସେ ହରି ଅଛି ଅଗ୍ରେ ବସି ଚତୁରଭୁଜ ପରକାଶୀ ପିତବସନ କଟି ଭାଗେ ବିଜୁଳି ଜେହ୍ନେ ନୀଳ ମେଘେ ଏମନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ହେଜି ଭାବ ଗଦ ଗଦେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି ଧାରଣା ଯୋଗେ ଧ୍ୟାନ କରି ସଂଶୟ ଦୂରେ ପରିହରି ଯୁଦ୍ଧର ଶ୍ରମ ଯେତେ ଥିଲା ତକ୍ଷଣେ ଶରୀରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଯେତେ କର୍ମ ଚିତୁ ଛାଡ଼ିଲା ମାୟା ଭ୍ରମ ଅନ୍ତରେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପଡ଼ି ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଭାବେ ମନ ମୋର ତୃଷ୍ଣା ବର୍ଜିତ ନିର୍ବିକାର କୃଷ୍ଣରେ ହେଉ ସମର୍ପଣ ଯେ ହରି ଭକତ ଚାରଣ ଯାର ମହିମା ଯୋଗାଜନେ ଚିନ୍ତି ନ ପାଆନ୍ତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ସୁ ସୁଖେ ଥାଇ ଅବିରତେ ପ୍ରକୃତ ବି ସେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥେ ପ୍ରକୃତ ତହୁଁ ଏ ଜଗତେ ପ୍ରବାହ ରୂପେ ଆତଜାତ ତାମଳ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟ ବନ ଯେ ରୂପେ ମୋହ ତ୍ରିଭୁବନ ପିତ ବାସନ କୋଟି ସ୍ୱହେ ପ୍ରକାଶ ରବି ରଶ୍ମି ପ୍ରାୟ ଅଳକା ଆବୃତ କପଳ ବିରାଜେ ବନ୍ଦନ କମଳ ଅର୍ଜୁନ ସଖା ପାଦ ତଳେ ମୋ ଚିତ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ସଂଗ୍ରାମେ ଅଶ୍ୱଧୂଳ କାୟ ଶିର ବଦନ ଧୂଳିମୟ ବିରାଜେ ସ୍ୱଦା କଣା ଅଙ୍ଗେ ବିବିଧ ଅଳଙ୍କାର ସଙ୍ଗେ ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣପ୍ରନ୍ତି ଯାହାର କବଜେ ଝଲକନ୍ତି ସେ ରୂପେ ରହୁ ମୋର ମନ ଯେ ଭବ ଜଳୁ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ବଚନେ ରଥ ନିବାସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଅନାଇ କଟାକ୍ଷ ଲୋଚନ ଆୟୁଷ ହରେ ପର ସୌନ ସେ ପାର୍ଥ ଶାଖାର ଚରଣ ନିରତେ ଥାଉ ମୋର ମନ ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥେ କୋପ ଭରି ସକଳ ବୀରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସମରେ ଦେଖି ବନ୍ଧୁଜନ ଦୟାରେ ନ ଯୁଝେ ଅର୍ଜୁନ ଅନେକ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଦେଲେ ତାହାର କୁମତି ହରିଲା ତାର ଚରଣେ ମୋର ମତି ନିଶ୍ଚଳେ ହେଉ ଆତ୍ମରତି ମୋହର ତୁଲେ ସତ୍ୟ କଲା ଶସ୍ତ୍ର ନ ଧରିବ ବୋଇଲା ମୋହର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ କୋପି ମୋହ ବଚନେ ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପି ତକ୍ଷଣେ ଚକ୍ର ଘେନି ହସ୍ତେ ରଥୁ ଧାଇଁଲେ ଭୂମି ଗତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ସମରେ ଉପେକ୍ଷି ସିଂହ ଜେସନେ ଗଜ ଦେଖି ଧାମଦେ ଅବନି କମ୍ପିଲା ଉତ୍ତରୀ କନ୍ଧୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଚକ୍ର ଉଞ୍ଚାଇ ମହାକୋପେ ମିଳିଲା ମୋହର ସମୀପେ ମୁଁ ଆତତାଇ ପଣେ ସନ୍ଧି ଅନେକ ବାଣର ସେ ବନ୍ଧି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲି ସ୍ନେହ ଅଙ୍ଗେ ଦେଖି ଧାଇଁଲା ଅତବେଗ ରୁଧିର ଭୂଷଣ ଶରୀର ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟ କରି ଦୂର ହରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୁଁ ଏବେ ପଶିଲି ଶରଣ ବିଜୟ ରଥେ ଯେ ସାରଥି ରଥ ଆରୋହୀ ଶୁଭ ଚିନ୍ତି ହଇଙ୍କ ରଶ୍ମି ଯୋଉଁ ଧରେ ସେ ରୂପେ ମନ ରହୁ ସ୍ଥିରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯେତେ ମଲେ ତା ମୁଖ ଦେଖି ତରିଗଲେ ଏବେ ମୋହର ଅନ୍ତକାଳେ ମୋ ଚିତ ରୁମ ତା ପୟରେ ଗୋପନଗରେ ବୃନ୍ଦାବନେ ରାସ ଉତ୍ସବେ ଗୋପୀଜନେ ଲଳିତ ଗତି ସବିଳାସ ମନଜ୍ଞ ଦୃଷ୍ଟ ମନ୍ଦହାସ ତାହାର କୃତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉନ୍ମଦ ତା ଭାବ ଆଚରି ଯାହାର ସଙ୍ଗେ ଭାବ କରି ଭବସାଗରୁ ଗଲେ ତରି ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ ମୋ ମନ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞ କାଳେ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ମେଳେ ଯାହାର ପାଦେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସୁଖେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଚାହିଁ ସକଳେ ଗଲେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗେ ସେ ଏବେ ଦିଶେ ମୋର ଆଗେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଜଣା ନାହିଁ ଯାହା ତହୁଁ ଜାତ ସର୍ବଦେହି ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମରୂପ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦେ ଯେ ବସଇ ଯେ ରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଭେଦେ ରବି ଅନେକ ବୋଲି ଅନୁଭବୀ ସେ ହରିପାଦ ଯୁଗେ ଭଜି ପଶିଲେ ଭବ ମୋହ ତେଜି ସୁତ ଉବାଚ ଗୋବିନ୍ଦେ କରିଣ ସଙ୍ଗତି ମନ ବଚନ ଦୃଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରି ପବନେ ପବନ ସଂଘାରି ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ମୁନି ଗଙ୍ଗା ନନ୍ଦନ ହେଲେ ତୁନି ଶରୀର ତେଜ ଭାବ ମୋହ ପଶିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ଦେହ ଭୀଷ୍ମ ମରଣ ଜାଣି ଭଲେ ଯେ ଅବା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁଲେ ମୌନ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷିଏ ଜେହ୍ନେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ତକ୍ଷଣେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଶବଦ ଦେବ ମାନେବେ କଲେ ବାଦ୍ୟ ସାଧୁ ଶବଦ ଶୂନ୍ୟେଶ୍ୱରେ
पुष्प बरसे निरंतरे तक्षणे युधिष्ठिर जाई अनळे भीष्मपिंड दही मुहूर्ते बसी दुख मने उठी सकल महाजने जे जहा मते स्तुति कले न मिले कृष्णपाद तले उठी सकले तोष चिते गृहे चलिले जे जहा मते पांडव कृष्णर संगते हस्तिना मिलिले तुरीते तक्षणे अंतपुर जाई अंध गांधारी बुझाई गोविंद धृतराष्ट्र बोले युधिष्ठिर को राजा कले से राजधर्म धर्मे राज्य कले जा पितृपितामह थिले एमते करी राजपण संगते घेनी नारायण से नारायण पादगत शरण दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्य लाभ नवम अध्याय शेष। हरि बोल हरि बोल हरि।